يخطب فقد لغوت أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah Alhamdulillahil malikil wahhab Ar-Rahim at-Tawwab Khalaqan nasa kullahum min turab wa hayya'ahum lima yukallifuna bihi mimma a'tahum minal albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah bila syakkin wala irtiyab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi anzala alayhi alkitab tabsiratan wa dhikra liulil albab.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المآب وسلم تسليما كثيرا. وجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. فيا أيها الناس، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون خبير. واعلموا أن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, pertama saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jemaah sekalian, marilah kita terus istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan demikian kita akan menjadi orang yang sukses dan berjaya di dunia sampai ke akhirat nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ke depan kita dituntut hidup lebih baik dari sebelumnya. Jika kita ingin beruntung dan supaya tidak tergolong orang-orang yang merugi dan celaka, untuk itu tentu perlu kita susun langkah-langkah strategis untuk meraih masa depan yang lebih baik dan gemilang dalam naungan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ke depan agaknya kita semakin banyak tantangan, cobaan dan godaan. Juga semakin ketatnya persaingan dalam kehidupan, lebih-lebih pada era globalisasi semacam ini. Kiranya beberapa hal penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam menapaki kehidupan yang lebih prospektif dan lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama, penting kita memperteguh komitmen keimanan dan memaknai kehidupan ini dengan penuh nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kedua, memandang ke depan dengan percaya diri dan penuh optimisme, tanpa mengenal putus asa, dengan penuh keyakinan dan harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tunar zakata wal ladzina hum biayatina yu'minun." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa,
yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku. Hidup memang penuh tantangan dan cobaan. Semuanya harus dihadapi dengan keuletan sehingga kita dapat melewati tantangan dan lulus menghadapi ujian untuk mencapai tataran yang lebih baik. Tanpa adanya tantangan dan ujian, seorang tidak akan dewasa dalam hidupnya dan tidak akan mengalami pencapaian ke arah yang lebih baik. Islam secara tegas melarang berputus asa. Allah SWT berfirman, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketiga, berusaha dan bekerja dengan baik. Dan Islam merintahkan kepada pemeluknya agar bekerja dan selalu berusaha agar apa yang diinginkan dan dicita-citakan dapat tercapai. Kiranya tidak ada suatu pun di dunia ini yang secara zahir bisa memperolehnya dengan tanpa melalui proses bekerja dan berusaha. Karenanya hendaklah kita terus berusaha dan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh sebagaimana firman Allah, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu atau beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nabi SAW juga bersabda, bekerjalah untuk kehidupan kamu di dunia ini seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Allah menyatakan dalam firman-Nya akan memberikan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi orang yang beriman, yang mau beramal atau bekerja secara baik dan sungguh-sungguh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan yang keempat, penting kita terus berdoa. Setelah usaha secara lahiriah telah kita lakukan dengan baik, maka kita tidak boleh mengesampingkan usaha batin dengan cara berdoa. Memohon kepada Allah agar yang kita harapkan dan cita-citakan dapat segera terlaksana dan tercapai dengan baik. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kau inginkan. Dan yang kelima, tawakal dan bersabar. Setelah usaha maksimal telah kita lakukan dalam upaya melakukan perubahan yang lebih baik, harus kita sertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu semoga kiranya Allah berkenan memberikan kecukupan akan keberhasilan akan apa yang kita cita-citakan. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika realitas yang terjadi belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka bisa jadi masih ada yang salah dalam diri kita atau usaha yang kita lakukan.
Juga kita lakukan perenungan bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari suratan dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah, dan kita harus bersabar menerima ujian dan cobaan yang terjadi. Kita tidak boleh putus asa. Perbaikan mesti terus kita lakukan dengan penuh kesungguhan, keteguhan, keuletan dan kesabaran. Dengan begitu, kebaikan akan apa yang kita cita-citakan dan harapkan insyaallah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wallahu ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة وصلاة الجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح إندونيسيا والمسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن، وما بطن من بلدتنا هذه إندونيسيا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إليه تاب الله عليكم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله